इंज नहीं होना, इंज नहीं होना। इत्थे हुजूर दे दीन दी गल होनी, इत्थे मंदिर नहीं बनना। सुनो मंदिर बनाने वाले उत्ते तुसी भी ते तुहाडे यार भी। अल्लाह ने फरमाया या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तत्तखिज़ू अदुव्वी व अदुव्वकुम औलिया। फरमाओ ईमान वाले हो मेरे दुश्मनों नू ते अपने दुश्मनों को कभी यार नहीं बनाना। बस यही है रसूलुल्लाह के दीन का पैगाम। हाथ खड़े करो जरा, आहा हा हा, दो में हाथ हैं जरा। ना मंदिर बनन गए, ना इस्लाम के खिलाफ कोई जिंदगियां तमाशे फिल्मां चलन गिया, ना मसीतों में डांस हो गए, ना उसे गैर शरी कोई काम होएगा। और काफिज मसीत चली जाए तो रब दी मसीत नहीं रहती। इस वास्ते नहीं होना। और जिन्हें हरकत की थी उन्होंने खिलाफ पर्चा भी कटो रातों रात। जी हमने एक्शन ले लिया, पता था कल इनका 14 अगस्त का रैली है, वहां कोई बात ना हो जाए। बात तो होनी है। मस्जिद वजीर खान नहीं, पूरे पाकिस्तान की किसी मस्जिद में किसी को मस्जिद का तकद्दुस पामाल करने की इजाजत नहीं। बिल्कुल ठीक है भाई, लब्बैक का काम करना है, जिथे होना है लब्बैक तो बस काम करना है। जेड़ा के आ जा उनको हटा, मेरी मंजिल बड़ी दूर है, हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा हट जा, रहेगा यूं ही उनका। भाई 2 जंग हुई जी, पहली जंग अजीम तो दूसरी। सिर्फ मैं इस्लाम और अमन है जो हमें कहते हैं ना ये बड़े दहशत गर्द हैं और बड़े मुसलमान। पहली जंग अजीम में कितने बंदे मरे जी? क्यों जी मौलाना, पहली जंग अजीम में कितने बंदे मरे? ऐ लो जी 155 सफ़े तो तुहानू भी तुसी सुन लो ताकि ये बाद फिर कोई मसला ना रह जाए। 73,32,000 बंदे पहली जंग अजीम में मरे। कितने? ये हम अमान आलम का दर्स देते हैं। ये तफसील भी लिखी। अमरीका के 17 लाख, रूस दे जर्मनी दे जनाब 16 लाख, ते फ्रांस दे 13 लाख, ते इटली दे 4 लाख, ते सारे की तफसील भी लिखी हुई सारी। समझ आई बात? कोई नहीं। कितने मरे? 32,000। दूसरी जंग कितने बंदे मरे? 4,34,00,000, 43,011 बंदे मरे। कितने? ये भी लिखा रूस के 2 करोड़ बंदे मरे, जर्मनी के 16 लाख मरे, पोलैंड के 9 लाख मरे, चीन के 30 लाख मरे, जापान के 27 लाख मरे, ते अगे रोमानिया के 7 लाख मरे, ते अमरीका के 10,70,000 बंदे मरे, बरतानिया के 14,30,000 बंदे मरे। ए सारी तफसील है दूसरी जंग अजीम। इन्हां विच मुसलमानों का तो कोई बात नहीं। ये सानू अमन का दर्स देने। हुजूर की ज़ाहिरी हयात कितनी जंग लड़ियां गई? 74। तो कितने बंदे? तो ये सानू अमन का दर्स देने। अपने आप को बदलो। ऐसा मौलाना बदरुल कादरी इस्लाम और अमन आवल की किताब का ना है ना, सारे बहवाला कुरान हदीस इन्हों की तारीखी सारे हवाले की गल्लां कीतियां। मैं सिर्फ तुहाडे नाल गल करदा भी जिथे बैठो इस्लाम के खिलाफ गल्लां ना कीते करो। कुफर का जो राज आएगा तो हुण नहीं किया ट्रंप ने, उन्हें क्या मैं 1 हफ्ते में अफगानिस्तान को फतह कर सकता हूँ लेकिन 1 करोड़ बंदा मारना पड़ेगा। हुण नहीं भौंक्या हो सियाना को खैर दी। तो इकबाल कहता नादा तुरा उम्मीद गम गुसारा से अफरंगस दिले शाही न सोजत बहर आम मुर्गे के दर चंगस। इकबाल कहता जलिया फरंगियां को तेन खैर दी उम्मीद है। शाहीन दे पंजे विच जदों परिंदा आ जाए ना तो वो ची ची ते चूं चूं करना शाहीन कभी छड़िया कोई नहीं होना। हाँ जी क्यों जी? हाँ फरियाद या फरंगो दिल पर इकबाल कहता है तो मंगोलियां को ते चंगेजियां को भी ज्यादा वड्डे जालिमन। लखा मुसलमान अफगानिस्तान मार के, लखा इराक मार के, लखा शाम मार के। मत कोई समझे कि असी कुफर के पिछे चलद्या कुफर दियां कदी जनाब वो उन्होंने जितनी भी तमन्नावां खत्म हो जाएगियां। उन्हें कदों दियां तमन्ना शुरू कीतियां? 72 साल हो गए।
کردیاں آج تسی اسلام دیس نکالا دینا چاہتے ہو پاکستان جو دو قومی نظریت چاہیے تے 14 اگست تو پہلے سرکاری سطح تے ترانے چل جان پاکستان کا مطلب کیا، دستور ریاست کیا ہوگا، چاہیے تے کہ 14 اگست جدوں شروع ہوئے 1 اگست پاکستان کنجے بنیا، کتنی خون دیاں ندیاں بہیاں، کتنے سر کٹے، کتنی عصمتاں لٹیاں، کتنے گھر اجڑے، کتنے جناب دریا رنگین ہو گئے، کتنے خوہ بھرے گئے. یہ ساریاں داستان ہے نوجوان بچے نو بجائے اس کے موٹر سائیکل دیاں جناب وہ کٹ کے کپیاں تے جناب ٹڑاں منڈے ایتھوں موٹر سائیکل دوڑان تے جناب مال تو دوڑان تے جناب پل تو دوڑان تے کڑیاں جناب شرلیاں پٹاکے لے کے کھڑیاں ہون او منڈیاں تے سٹن تے منڈے کڑیاں تے سٹن. کی ہویا جی جنے آزاد ہو گئے. میں کہا غیرت کو آزاد ہو گئے، شرم کو آزاد ہو گئے، ایمان کو آزاد ہو گئے. آزاد تے سی ہوئے کفر کو اور پابند ہوئے اسلام دے. ہاں جیڑی حرکت تسی کر رہے ہو اے تے اسلام انہاں دی اجازت نہیں دیندا. مکہ جدوں بیت المقدس فتح ہویا تے صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. اسلام تے جشن بھی حد وچ رہ کے منان دی حکم دیندا ہے. صحابہ نے کہا جشن ہونا چاہیے. فاروق اعظم نے فرمایا میں دستا کی جشن ہوئے گا. انہوں نے کہا جی کی ہوئے گا؟ فرمایا آج زور دی اذان بلال دے گا. اور کی جشن ہوئے گا؟ فتح مکہ ہویا تے اس دن کیڑا کس طرح صحابہ کی کہہ دن جی حضور کیویں آ رہے سن فتح مکہ والے دن؟ جے 14 اگست رب نے تانوں دتا کوئی کھان پین تے 2 دن تانوں مل گیا صحیح امن سکون ملیا تے 14 اگست منانی فتح مکہ والے دن حضور کتنے سال تو بعد تشریف لے آ رہے جی؟ میں 13 تے ایتھے ہوئے نا 8 سال تو بعد حضور تشریف لے آ رہے. فاتحانہ انداز ویسے تو حضور عمرہ کرن بھی آئے عمرہ قضا لیکن فاتحانہ انداز جب حضور آئے نا تے صحابہ کی کہندے نے حضور دی مبارک گردن این جھکی ہوئی سی بلکہ کجاوے دے اگے جڑی لکڑی سی نا صحابہ کہندے نے حضور دی مبارک پیشانی انہوں چھو رہی سی. حضور این گردن جھکائی ہوئی سی. اپنی امت نو دسیا کہ اگر اللہ نعمت دے تے این نہیں گردن چاہنی، اللہ نعمت دے تے گردن این کر کے رکھنی. اے اسوہ حسنہ ساڑھے واسطے سی. آج اسی جناب بے حیائی دی طرح جشن 14 اگست منا دیا اور ہن کس طرح 14 اگست تو نہیں منانی؟ تسی تے 2 قومی نظریے دی بھی خلاف ہو گئے. 2 پاکستان دی بنیاد تے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ قرآن و حدیث ہے. او تے تسی نا نہیں لین دے. پاکستان دی بنیاد اسلام اور اسلام دی بنیاد ختم نبوت. ہاں جی چپو آپ سارے آپ چپو. ایس 14 اگست تو پہلے اے ٹی وی تے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ نصب کرنا 2 قومی نظریے دی بنیاد ہے. ایدی وضاحت کرو نا قوم دے سامنے وضاحت کرو کہ رنجیت سنگھ دا مجسمہ قلعے وچ نصب کرنا 2 قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا 2 قومی نظریے دی بنیاد نو تسی ہلا کے رکھ دیتا. جے تھے مجسمہ لانا ویسے تو حضور نے حرام قرار دیتا فتح مکہ والے دن. حضور نے فرمایا مردار بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانا بھی حرام. حضور نے فتح مکہ والے دن فرمایا شراب بیچنا بھی حرام، او دا جناب قیمت کھانی بھی حرام. حضور نے فرمایا خنزیر بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانی بھی حرام. حضور نے فرمایا بت بیچنا بھی حرام، او دی قیمت کھانی بھی حرام. یہ تو حضور نے فتح مکہ والے دن دسیا ستت دی حدیث ہے. حضور نے فتح مکہ والے دن بت بنانا تے بت بیچنا دونوں حرام قرار دیتا. یہ تو اسلام میں تصور نہیں کہ اسی نہیں کہتے کہ تسی شہاب الدین محمد غوری دا اتنے مجسمہ نصب کرو. لیکن اگر کسی نو بہوں ہی مجسمے نال پیار ہے ویسے تو فتح مکہ والے دن حب البت جدو تھلے ڈٹھیا تو نے کہا جی کی بنے گا؟ فرمایا دے تو پیشاب کرو اور کی بنے گا. اے حضرت عمر نے فرمایا دے تو پیشاب کرو. ہاں جی اگر تو انہوں بہت ہی ذوق سی کسی کو بہت ہی بت پرست ہے وہ دے اندر بت پرستی نکلی نہیں 1400 سال بعد بھی جنہاں دا کلمہ پڑھیا انہاں دی تعلیم دے کوئی نہیں اثر کیتا. بہت ہی بتاں دا شوق ہے مجسمے دا نصب کرنے دا تو پھر شہاب الدین غوری دا کرو. یہ میں کہہ نہیں رہا کرو مطلب جنہوں نے ذوق ہے انہوں نے میں ذوق دلا رہے. میں تو کوئی نہیں انہوں نے چیزوں کا قائل کہ بھائی بنا
یا پھر التمش دا کرو، علاؤالدین خلجی دا کرو، شیر شاہ سوری دا کرو، محمود غزنوی دا کرو، نور الدین زنگی دا کرو، صلاح الدین ایوبی دا کرو. بہت ہی کسی نے ذوق چڑھے ہوا. ویسے تو بت پرستی کا تصور ہی نہیں اسلام میں، نہ ہے نہ مجسمے کا تصور ہے. یہ تو اس بت والے پجاریاں نے کہے سی حضور ایک سال اجازت دیو اسی وحدہ اللہ شریک نو ملے لیکن بت ویکھنا ہے اسی. حضور فرمایا نہیں، ایک سیکنڈ کی بھی اجازت نہیں ہے اس کو آپ رکھنے. اور خالد بن ولید نے اپنی تلوار سے اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے اس بت کے. دل کا لفظہ ولن تو بدابد. اس واسطے یہ 14 اگست تو پہلے یہ جڑا مجسمہ نصب ہویا ہے دی وضاحت بڑی ضروری ہے کہ دو قومی نظریے دی بنیاد مضبوط ہوئی یا تو دو قومی نظریے دی بنیاد کو کھیڑیا. بس اپنے آپ دی وضاحت تسی کرو کہ اسی کیتی تو پھر تمہیں بڑی تکلیف ہو جائے. پھر کہنے کہ مولوی بڑے انتہا پسند ہے. یہ انتہا پسندی ہے تسی دیکھ رہے ہو، کہنے دین بیان نہ کرو. یہود و نصارہ ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب. ان غلاموں کا یہ مسلک ہے کہ ناقص ہے کتاب، کہ سکھاتی نہیں مسلمان کو غلامی کیا.